सुदिवस पिला माने मु तमर इंदु गुरुमा आज चतुर्थ श्रेणी विज्ञान पढ़िबा पृथ्वी और आकाश आशा करछि पूर्व विषय गुडी गुडा पढ़ाई पदार्थ विषय प्रश्न उत्तर एसडब्ल्यू खाते रे सुंदर अक्षर लिखि दिथिबो। आज पढ़िबा पृथ्वी और आकाश। अच्छा तुमे बादल न पढ़ाई थिबा पूर्णिमा रात्रि आकाश को देखिछ पिला माने सब पूर्णिमा तिथि रे जो चंद्र पड़ी थे हमर आकाश सब देखि दिबो हला से देखबा को की परी पूर्ण गोल सेही आकाश रे आउ कोन सब देखा दे आकाश रे कोन सब देखा दे देखिबो ना रात्रि रे हमें देखिबा चंद्र हला तारा ए सब देखा दे दिन बेले सूर्य ए सब हम आकाश रे देखु छी पृथ्वी पृष्ठ रे हम जो वास करू छी हम सब कोन कोन देखु छी पृथ्वी पृष्ठ रे हम माटी गछ जल आउ तबरे पहाड़ पर्वत नदी हृद ए सब जंगल ए सब हम पृथ्वी पृष्ठ रे देखु छी सूर्य रे आउ कोन एमान को मध्य रो सब देख गुटे चित्र डी देछि पिला माने देखिथिबो ए सब एमान को मध्य की सबुठार बड़ की सबुठार छोट देखा जाय। अच्छा सबुठार बड़ की देखा जाय सूर्य ताले आउ रात्रि रे जो पूर्णिमा तिथि रे की देखा जाय बड़ ना चंद्र छोट की देखा जाय छोट छोट तारा माने आ दिन रे की देखा जाय सूर्य के दिन रे केवल की सूर्य देखा जाय ता व्यतीत अन्य कोन से देखा जाय नाही कारण सूर्यंकर प्रखर किरण रे अन्य सब तारा को आ के देखा जाय नाही साले से माने हमठार बहुत दूर रे थिबारु सब छोट जाय देखा जाय कि ना तारा माने किंतु से माने बहुत बड़ दिन रे आकाश रे देखितबा सूर्य मध्य एक नक्षत्र नक्षत्र माने कोन तारा अन्य तारा मानक तुलना रे से हमर निकट रे थिबारु टिके बड़ देखा जाय हला आउ सब तारा गुडी हमको छोट छोट देखा जाय काहेंती काहेकी ना से सब तारा गुडी को सिबा नक्षत्र गुडी को हमठार बहुत दूर रे थांती सूर्य तारा होइथिबारु ताहार आलोक अछि किंतु पृथ्वी किंतु तारा नहे तेणु ताहार निजर आलोक नाही पृथ्वी रो मन रखिबे पिला माने पृथ्वी रो निजर आलोक नाही सूर्य चारि पाखरे अनेक वस्तु घुरी थांती पृथ्वी मध्य घुरे पृथ्वी एक ग्रह से परे आउ सातोटी ग्रह अछि हला से सातोटी गुडी कोन होउती ना सूर्य को चारि पाखे घूर्णन करंती बे घुरी थांती से ग्रह गुडी कोन कोन ना से मन हेले बुध शुक्र ग्रह गुडी को मन रखिबा सूर्य चारि पाखरे ग्रह गुडी ठीक से माने हेले पृथ्वी चारिपटे चंद्र घुरे चंद्र पृथ्वी रो एकमात्र उपग्रह ताले पृथ्वी रो उपग्रह किए चंद्र सेही परि अन्य केतेक ग्रह मानकर मध्य उपग्रह अछि जेमिति सूर्य 8टी ग्रह एवं सेमानक उपग्रह आदि को नै सौर जगत गठित होइथे। अच्छा सौर जगत कहा को नै गठित होइथे ना सूर्य 8टी जाक ग्रह एवं अन्य सब सेमानकर सब उपग्रह को नै सौर जगत गठित सौर जगत रे सूर्य ग्रह माने किपरि रहि थांती तळ चित्र को देखिबा चित्र दे देछि सूर्य दे देछि ता चारि पटे जो पूर्ण माने
ଦେଇଛି ଶୁକ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ମଙ୍ଗଳ, ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି, ୟୁରେନସ୍, ନେପଚୁନ, ପ୍ଲୁଟୋ। ପ୍ଲୁଟୋ ତ ନାହିଁ ଦେଇନି ତା ବର୍ଣ୍ଣ, ନେପଚୁନ ଯାଇକି ଦେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ କହନ୍ତି କି? କହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ କଣ? ଯିଏ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ସିଏ ତାକୁ କଣ କହିବା? ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ। ତାହେଲେ ଏଟା ହଁ କହନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଚାହିଁପାରିବ କି? ନା, ଚାହିଁପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ, ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ରାତିରେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିବାରୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ରାତିରେ ପଡୁନଥିବାରୁ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ତାପ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଜାତ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କେତେ? 6000 डिग्री सेल्सियस। मन रहिला? सୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ତାପମାତ୍ରା କେତେ? 6000 डिग्री सेल्सियस। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଗରମ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ସେପରି ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ? ନା, ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ବା ଶୀତଳ ଲାଗିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଥୋଇ ଦର୍ପଣରୁ ବାହାରୁଥିବା କିରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭିତରେ ପକାଅ। ଘର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏଇ ଆଲୋକରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାହା ଗରମ ଲାଗିବ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଲୋକରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ତାହା ଗରମ ଲାଗିବ କି? ଲାଗିବ। ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଲୋକ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକରେ କିଏ? ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଛେ ତାହା କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ନା, କଠିନ ମାଟି ଏବଂ ବାଲିରେ ଗଠିତ। ମହାକାଶରେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ମାଟି ଆଣି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ କଣ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରୁଛେ ବା ବଞ୍ଚି ରହିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ପରି କଠିନ ଏବଂ ବାଲିରେ ଗଠିତ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠିବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ସେଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି କି? ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ନା ସେଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ହିଁ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା କଣ କଣ ଦେଖିଛ? ନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଗଛ, ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ? ନା ଗଛ ଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ ଏସବୁ ଦେଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 1 ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳ ଥିବାର ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନାହିଁ, ଯୋଉଠିକି ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜୀବ ସେଠାରେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବ ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ୍ତ କିରଣ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ସେଠାରେ ଜୀବଜଗତ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ କଣ? ଏକ ନକ୍ଷତ୍ର। ପୃଥିବୀ ଏକ ଗ୍ରହ। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଉପଗ୍ରହ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଏହାର ଆକୃତି କିପରି? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତି କିପରି? ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆକାରରେ କିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼? ସବୁଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼। ଆଉ ସବୁଠୁ ସାନ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆକାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ଛୋଟ ଦେଖାଯାନ୍ତି। ଆକାରରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ପୃଥିବୀର 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ସହିତ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବଡ଼? ନା
कहून पृथ्वी चंद्र ठारू आकार किए बड़ हम पृथ्वी प्रथम हम सूर्य बड़ तापर पृथ्वी तापर चंद्र जमीती कि पृथ्वी भीतर में 50 टी चंद्र रही पारिबो ता माने चंद्र होची सान आकाश रे थिबा समस्त वस्तु गतिशील से माने कोनोसी को निर्दिष्ट स्थान रे रही नथांती हैला दिन राति किपरि हुए ता तुमे जानिछो ग्रीष्म दिन शीत दिन और ग्रीष्म दिन किपरि होची तुमे मध्ये जानिछो पृथ्वी निज अच्छा हमें जानिबा आवर्तन एवं परिक्रमण गति का कहे जे पिला माने ऑनलाइन पकेबा कागज लिखबा आवर्तन गति काकू कहै उत्तर रे कोन होबा ना पृथ्वी निज कक्ष चारिपटे थरे पृथ्वी निज कक्ष पथरे सूर्य को चारिपटे घुरुଥାଏ निज अक्ष चारिपटे थरे घुरि आसीबाकू ताको आवर्तन गति कहै जे पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे चारिपटे थारे घुरि आसीबाकू परिक्रमण गति का कहे पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे थारे घुरे एटा हला सूर्य को चारिपटे घुरिबो सूर्य चारिपटे सूर्य चारिपटे हरे कक्ष पथरे एला अक्ष पथरे एला कक्ष पथरे हरे कक्ष पथरे घुरि आसीबाकू कोन कहे ना परिक्रमण गति कहे जानिले आवर्तन गति का कहे ने पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे थरे घुरि आसीबाकू कोन कहे आवर्तन गति कहे किंतु परिक्रमण गति एला सूर्य चारिपटे थरे कक्ष पथरे घुरि आसीबाकू परिक्रमण गति कहे अच्छा सूर्य चारिपटे की घुरिबो ना पृथ्वी चंद्र मध्य पृथ्वी चारिपटे घुरिबा सहित निज कक्ष पथरे कक्ष चारिपटे घुरे सूर्य चारिपाखरे चंद्र भी सूर्य चारिपाखरे चंद्र
आवर्तन वर्तमान पृथ्वीर आवर्तन काल 24 घंटा एटा अंडरलाइन पिला माने पकेबा पृथ्वीर आवर्तन काल हैला 24 घंटा बा एक दिन किंतु परिभ्रमण गति हैला गोटे वर्ष बा 365 दिन ताले चंद्र रा आवर्तन और परिभ्रमण काल होची 28 दिन सूर्य मध्य निज अक्ष चारिपटे 25 दिन रे थरे घुरे तुम्हें जानिल चंद्र आवर्तन काल केते 28 दिन पृथ्वी आवर्तन काल 21 दिन सूर्य आवर्तन काल हैला 25 दिन ताले कहार अधिक सबुठ आवर्तन काल ना चंद्र रो एटा भलो से बॉक्स भलो भाबरे मन रखिबा सूर्य मध्य निज अक्ष चारिपटे 25 दिन रे फेरे घुरती ताले एथुला हम कोन जानिले चंद्र आवर्तन काल हैला 28 दिन पृथ्वी आवर्तन काल हैला गोटे दिन बा 24 घंटा सूर्य आवर्तन काल है 25 दिन पृथ्वी सूर्य और चंद्र ओजन अच्छी सूर्य ओजन सब पृथ्वी ओजन ठार बहुत अधिक चंद्र ओजन पृथ्वी ओजन ठार कम ताले सूर्य और चंद्र मध्य कहार ओजन बेसी सूर्यंकर बुझेला आमे गोटी जिंस ऊपर को फोपाडिले तमाने समस्त जान जो गोटे टेकाटी भी जहां भी तम ऊपर को फोपाडिबो से ऊपर को जाए से पुणी कोन होए तळ को पळे आसे तळ को खसी आसे तुमाने समस्त सब प्रयोग करि पारे दिबो जे गोटे किछि फळ जडिया पय तुमाने कोन टेकाटी ऊपर को फोपाडिचो से कोन ऊपर को न जाए पुणी से कोन पृथ्वी आड़ को खसी आसे ए पृथ्वी रो आकर्षण बल जो होइते हला चंद्र रो मध्ये एक आकर्षण बल अछि किंतु एई पृथ्वी रो आकर्षण बल ठारू कम पृथ्वी रो आकर्षण चंद्र रो आकर्षण बल रो 6 गुण ता माने चंद्र जति के आकर्षण करबो तार 6 गुण की करबो पृथ्वी रो आकर्षण करबो सूर्यंकर मध्ये आकर्षण बल अछि एई आकर्षण बल पृथ्वी और चंद्र आकर्षण बल ठारू बहुत गुण रे अधिक एई आकर्षण बल जो ग्रह नक्षत्र पुंज सूर्य चारिपटे गुरु चंद्र सूर्य चंद्र पृथ्वी मध्य रे केतेक पार्थक्य और सामंजस्य रहिछि हैला मुझे सामंजस्य तुम मानकु आज देखौछि से सब खाता रे करबो
ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏମିତି ଲେଖିବା ଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖିବା କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ଅଛି ସେମିତି କହିଲେ ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ ନିଜର ଯିଏ ଆଲୋକ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଆମକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏକା ରହିଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଆଲୋକ ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଓଜନ ଅଛି ନାହିଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା ତୁମେ ତାପରେ ଲେଖିବ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ସେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଉ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲେଖିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଦେଇଥାଏ ଏମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଇକି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାର ଲେଖିବ ତାପରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସେମିତି ଦିଟା ପାର୍ଟ କରି ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲେଖି ଦେଇଛ सामंजस्य देती पाठ्य देती सामंजस्य देती आपको फिलअप करबो एई बळी भाबरे देखिकी फिलअप करबा तापर देती सूर्य को विषय रे हम जानिले अंधार राति रे निर्मल आकाश को चाहिले कोन तुमे उज्जवल तारा को देखिथिबो केतेक तारा गोटी गोटी होइथांदी आ अनेक दळ दळ होइथांदी तुमे समस्त देखिथिबो आकाश रे सब कोन तारा उडी के सब मेघमुक्त राति रे जो आकाश रे मेघ नथिबो हैला राति रे उत्तर दिग आकाश को चाहिबो सेटर कोन देखिबो गुटे उज्जवल उत्तर दिग आकाश रे एक कोन एपरी एक नक्षत्र मंडल देखिबो एतरे केतोटी नक्षत्र अछि सेमानकर नाम कोन हैला सेतरे सातोटी नक्षत्र थिबा मंडल को कोन कहै जे सप्तर्षि मंडल कहंती ए उत्तर दिग रे पड़िते प्राचीन ऋषि मानक नाम अनुसार ए सप्तर्षि मंडल नामकरण कराई नाम गुड लिखि दिउछि पिला माने देखि पारथबो से गोटे चित्र दे देछि ध्रुव तारा ए सब प्रश्नवाचक चिन्ह अनुसार दे देछि ताको सप्तर्षि मंडल कहै जाय अरे बा
ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ହାତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ହେଲା ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ କରିବ ତାର ନାମ ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କ୍ରତୁ ପୁଲହ पुलस्त अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि मंडल लिखले माने क्रतु पुलह पुलस्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि ऋषि मानकर नाम देखा ध्रुव तारा गोटे देइछि ऊपर को हला आकाश रे उत्तर दिगरे देखा जाए आकाश रे थिबा नक्षत्र माने उदय होंदी को अस्त जांदी अच्छा सप्तर्षि मंडल रो वशिष्ठ नक्षत्र पाखरे देखि पारथिबो ए जे नक्षत्र देइछि फास्ट देइछि कोन এই পটু ଯିବା দেখি পারথিব ধ্রুব তারা পাখি ବି ହେଲା क्रतु ହେଲା এই সব যদি মনে মনে গলে ଦେଖିବ বৃহস্পতি তা পাখরে না বশিষ্ঠଙ୍କ নক্ষত্র পাখরে ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାରାଟି ଅଛି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଅଛି ଦେଖା ଯାଉଥିବ ତଳ ଗୋଟେଛି সেই ছোট তারাটিର ନାଁ ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆକାଶରେ ଥିବା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଛି ଯାହାର ଉଦୟ ବା ଅସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ ତାର ନାମ ହେଲା କଣ ध्रुव तारा नक्षत्र पुलस्त क्रतु को एक सरल रेखा रे जोग करिवो काहू ना क्रतु आ गोटे हला पुलस्त एई दुईटी नक्षत्र को एक सरल रेखा रे जोग करी से सरल रेखा को लंबाले एक उज्जवल नक्षत्र को भेटिबो से उज्जवल नक्षत्र रो नाम होची कोन ध्रुव तारा या उत्तर आकाश रे ए ताराटी को हमें देखिबा यदि आसीबो ध्रुव तारा आकाश रो कोउ दिगरे पडिते उत्तर दिग मन रहला पिला माने ध्रुव तारा स्थिर या चारि पाखरे सप्तर्षि मंडल घुरे लमने से लेखि दिथिबा तापरे आ टिके देइछिता आगो काल रे जहाज रे जातो नाविक माने ध्रुव तारा को देखि कि कोन उत्तर दिगरे सब स्थिर रे एरा को देखि से माने कोन समुद्र दिग पर निर्णय करि पारंती पिला माने एतरो लेखिबा पृथ्वी और आकाश विषय प्रश्न उत्तर एतरो खासे